नमस्कार दर्शक बंधु भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 30 सेप्टेम्बर 2025 मंगलवार। आसंत आज दिन को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। थरे किछि बेंग एकाठी जाउथिबा बेले सेमानक मध्यरु दुईटी बेंग गोटे गभीर गाତରେ खसी पड़िले। उपरे थिबा अन्य बेंग माने गातर गभीरता देखि तळे पड़िथिबा बेंग मानकु कहिले तुमे माने आउ चेष्टा कर नाही, एठारु बाहरिबा असंभव, तुमर मृत्यु निश्चित। एहा सुनी गोटे बेंग निराश होइगला, चेष्टा करिबा छाड़ीदेला एवं किछि समय पर मरीगला। किंतु अन्य बेंगटी लगातार डेइबाकू चेष्टा करुथिला। उपरे थिबा बेंग माने आहुरी ताकू जोर रे पाटी करुथिले, वृथा परिश्रम कर नाही। हेले बेंगटी आहुरी जोर रे डेइला एवं शेषरे से गातरू बाहरी आसिला। अन्य बेंग माने आश्चर्य होई पचारिले, आमे मना करिबा सत्ते तुमे किपरि बाहरी आसिलो? सेतेबेले से माने जानिले जे से बेंगटी काला थिला, से किछि सुनी पारु नथिला। से भाबुथिला जे उपरे थिबा बेंग माने ताकू डेइबा पई उत्साहित करूछंती। सकारात्मक शब्द रे जीवन देबार शक्ति थाए, सेहीपरि नकारात्मक शब्द कहार आत्मविश्वास को मारी देई पारे। तेणु सबुबेले भल कुहंतु एवं अन्यर नकारात्मक कथा को अणदेखा करी निजर लक्ष्य पथरे आगे चलंतु। बंधुगण, एही सुंदर कथा पई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्वरु आसंतु प्रथमे नजर पकाइबा आजिर तिथि और नक्षत्र उपरे। आजिर तिथि है अष्टमी संध्या 6टा 6 पर्यंत, पर नवमी। नक्षत्र मूला सकाळ 6टा 17 पर्यंत, पर पूर्वाषाढ़। चंद्र राशि धनु राशि। तेबे आसंतु जानिबा आजिर दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि आज दिनटी आपणक पई अनुकूल रहिबो। कार्य क्षेत्र रे उच्च अधिकारी सहयोग मिलिबो, जहा आपण को नुआ दायित्व तुलाइबारे साहाय्य करिबो। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो एवं अचानक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो, किंतु मातांक स्वास्थ्य को नहीं सामान्य चिंता रही पारे। यात्रा करिबार संभावना अछि, जहा लाभदायक हेबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे भल प्रदर्शन करिवे एवं प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता पाइबे। प्रेम संपर्क रे मधुरता बढ़िबो। स्वास्थ्य दृष्टि दिनटी भल रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हैला नाली। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। आज आपण को किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़ी पारे, तेणु भावी चिंती कार्य करंतु। कर्म क्षेत्र रे कार्यभार अधिक रही पारे, किंतु सहकर्मी साहाय्य रे सबु कार्य संपन्न हेबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी मिश्रित फल देबो। अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतु। परिवार रे कौनसी कथा को नहीं मतभेद देखा दे पारे, तेणु बाणी उपरे संयम रखंतु। कौनसी गुप्त शत्रु आपणकर क्षति करने को चेष्टा करि पारंती, सतर्क रुहंतु। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा आवश्यक, विशेषकर खाद्यपेय रे सजग रुहंतु। बंधु मानक सहित संपर्क मधुर हेबो। आपणक पई शुभ रंग हैला धला। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को पूजा करंतु एवं धला फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। आज दिनटी आनंद और उत्साह रे परिपूर्ण रहिबो। आपणकर वाक्चातुरी द्वारा लोक माने प्रभावित हेबे एवं सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। व्यवसाय रे नुआ चुक्ति स्वाक्षरित होई पारे, जहा भविष्यत रे लाभदायक हेबो। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो एवं विभिन्न उत्सरू धन लाभ हेबो। पारिवारिक परिवेश शांतिपूर्ण रहिबो एवं सदस्यंक सहयोग मिलिबो। छात्र छात्री माने निज लक्ष्य हासिल करिबारे सफल हेबे। एक छोट यात्रा आपन को आनंद देबो। प्रेम जीवन रे रोमांस अनुभव करिवे। स्वास्थ्य सामान्य भल रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हैला सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। आज आपणक मन रे विभिन्न प्रकारर भावना आसी पारे, तेणु मानसिक स्थिरता बजाय रखंतु। कार्य क्षेत्र रे कौनसी नुआ कार्य आरंभ करने पूर्व अभिज्ञ व्यक्ति परामर्श नियंतु। आर्थिक मामला रे सतर्कता अवलंबन करंतु, नचेत हानि होई पारे। पारिवारिक दायित्व बढ़िबो, जहाकू आपण सुचारू रूपे तुलाइबे। मानसिक शांति पई ध्यान किंबा जोग करंतु। सांग साथी सह समय बिताइबाकू सुजोग मिलिबो। स्वास्थ्यगत समस्या विशेषकर पेट संबंधी रोग देखा दे पारे, तेणु सजग रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग हैला धला। प्रतिकार भगवान शिवंकर अभिषेक करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि।
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ରାଜନୀତି, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସୁନେଲି। ପ୍ରତିକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବେକ ବଳରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଚର୍ମ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ସବୁଜ। ପ୍ରତିକାର, ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ପ୍ରତିକାର, ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଋଣ କାରବାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଚୟନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ମୋଟ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଲାଲ। ପ୍ରତିକାର, ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଫଳତାର ସହ ତୁଲାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀର ମନ୍ତର ଗତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଜର ଗୋପନୀୟ କଥା କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର, ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ ବିଚାର ଓ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସର୍କଲରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ ଯାହା ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
परवर्ती राशि मीन राशि। आज आपणकर आध्यात्मिकता प्रति आग्रह बढ़िबो। दान धर्म एवं पूजा पाठरे मन लागिबो। कार्यक्षेत्र में शांत और स्थिर मनरे कार्य कले समस्त समस्यार समाधान हो। अप्रत्याशित खर्चर संभावना अच्छी, तेणु आर्थिक संतुलन बजाय रखंतु। दूर यात्रा करिवार जोग रही जहाँ आपणक पई लाभदायक हो पारे। निज कार्य को गुप्त रखा चेष्टा करंतु, नचेत बाधा आसीपारे। मानसिक शांति बजाय रहिबो, किंतु कौन से अजଣା भय मनरे आसीपारे। स्वास्थ्य दृष्टि आखि एवं पादर जत्न नियंतु। आपणक पई शुभ रंग है हलदिया। प्रतिकार ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र जप करंतु। आजिर राशिफल ये शेष है। भगवान आपण जीवन को सुख समृद्धि और शांति पूर्ण करंतु। यही वीडियो भल लगी दयाकोरी लाइक करंतु। आपण परिवार और बंधु मान सहित शेयर करंतु। एभली नुआ वीडियो और ज्योतिष तथ्य पाई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। पुणी थरे नुआ वीडियो रे देखा हबो। धन्यवाद, नमस्कार।